Kɔlɔnda ka fɔ bi aw minnu bɛ yen n'aw sɔgɔlen b'an a bɛ ka filɛ jamana kɔnɔ ani a kɔ kan a man ca kuma dɔw bɛ kuma la ka anw ye ka wulikajɔ kɛ ka se ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen san olu ye diinɛ firigite yɛlɛmabaw ye an ka jamana kɔnɔ nka bi an ka minnu zalo kɔnɔ la bi an n'an ka cɛba dɔ ɲɔgɔn sɔrɔ denmisɛnninnaka min bɛ bi n'a ka baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ diinɛ yɛrɛ ka se ka maaw kalan na ka maaw bilasira a kɔnɔna na. An minnu zalo kɔnɔna na bi an y'a ye k'a fɔ ni denmisɛnninw ta k'a lajɛ tɛgɛ fa bi ta ka ɲɛsin a ma ka waleyaw la waleya minnu bɛ bi n'o bɛ diinɛ yɛrɛ a dangɛnɛmani ko fɔ bi an n'o cɛba dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a bɛna baro n balimakɛ i ni ɲankuma i tɔgɔ ni jamu e yɛrɛ jone ka bɔ min. Alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn o kɔ tɛmɛnen an bɛ i yɛrɛ fo ani arajo lamɛnbaa bɛɛ ani an baden fɛn o fɛn tulo b'an na fɛn o fɛn ɲɛ b'an na o kɔfɛ a balimakɛ don a n'a ka garibukɛ Ali Sangare ka bɔ Sirakɔrɔ Jɛda la Ngolobugu commune na Joila cercle la Kulukoro sigida fɛ ka sigi Bamako yan Yirimajɔ Kadɔbugu la Ala sago i bɛɛ bara. Karamɔgɔ dantigɛliw kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ n'i y'an ka jamana lajɛ bi kumaw ka ca kosɛbɛ aw ye karamɔgɔlakaw ye kɔsa in na jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga bɔra ka sosoro o sosorolen kɔfɛ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ aw ye karamɔgɔlakaw ye bi aw yɛrɛ bɛ nin baara minnu kɛlen filɛ bi aw b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ bi. Alhamdulillah Kulubali n b'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn nin kuma in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jango jamana in kɔnɔ yan Mali an ka jamanakuntigi ka fanga dafirili anw bɛ min fɔ jamanaden bɛɛ ye o ye jamanadenw ka bɛn jamanadenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ k'a ɲini faso ka dilan mais ni bɛɛ y'a ɲini n yɛrɛ ka intérêt personnel jamana tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ Mali ye jamana kabakomaba ye n ye livre dɔ sɛbɛn Mali kan kitabu dɔn n y'a dilan Mali kan livre dɔn Mali yɛrɛ kow bɛ cogo min na ka daminɛ kunun na fo kana bila n y'a caman sɛbɛn o livre in o tɔgɔ de le Mali ma patrie donc n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali président fɔlɔ après l'indépendance du Mali o de ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita ka tile la a ka mɔgɔw ko k'a man ɲi k'a tilen tɛ ko laadiri tɛ k'a tɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye o de la o ye marifa kɛ k'a labɔ yen o de ta Modibo kɔfɛ président filanan min nana o kɛra Musa Tarawele fana ka tile la o ka mɔgɔw ko k'o man ɲi k'a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ bɛɛ y'i ta fɔ a la kuma surunya kama u ye coup d'état kɛ Musa la k'o man ɲi o y'o bɔ yen o kɔfɛ u nana ni Alpha ye Alpha Moro Konare fana ka temps bɛɛ kɛra ka taa foyi ma se ka déclencher ka danganamaya kɛnɛ ma ka fɛn dɔ dévoiler a la mais a taalen kɔfɛ u ko k'a ye jamana fɛn bɛɛ don ta a ye jamana fɛn bɛɛ tiɲɛ a y'a bɛɛ suɲɛ kuma suguya bɛɛ fɔra ko celui qui a mis le pays dans l'abîme k'a ye jamana bila gɛlɛya kɔnɔ ani degun kɔnɔna na donc k'u bɛna président ɲuman ɲini o la u nana ni Amadu Tumani Ture ATT nanen kɔfɛ jamana gɛlɛyaw juguyara ka taa ATT ka mɔgɔw tilela mɔgɔw ko Tumani Ture man ɲi ko fo k'o bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye coup d'état y'o bɔ yen o kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta nana n'o ye IBK ye an bɛɛ ko a ka ɲi bɛɛ kelen nana kun k'a man ɲi ko fo a ka bɔ yen yɛrɛ de sabu ko jamanadenw tɔɲɔnnen don wa tiɲɛ na an ɲɛ b'a bɛɛ la koyi maintenant Mali bɛ ka na mɔgɔw bɔ yen k'u man ɲi minnu tɛmɛna an bɛ nata o nɔfɛ chaque fois Modibo Boyele Musa nane Musa ka mɔgɔw nimisana ko munna Modibo kun ye président ɲuman ye k'a kun ka to Musa Boyele Alpha nane mɔgɔw nimisana ko hali Musa kun ka to Alpha Boyele ATT nane mɔgɔw nimisana ko hali a tɔgɔ di Musa kun ka to c'est-à-dire Alpha kun ka to o kɔfɛ tuguni ATT yɛrɛ Boyele kɔ Ibrahim Boubacar Keïta nane san 5 fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ tuma min na ni gɛlɛyaw juguyara cɔsiki ni cili b'o la ani dɔgɔtɔrɔw ka grève ni maître ka grève ni jamana yɛrɛ firikili ni sira tiɲɛko o ko hali ATT kun ka to bon maintenant Ibrahim Boubacar Keïta bɔlen filɛ ara bɛ minɛ don min Bamakɔ yan mɔgɔw tɛgɛrɛ fɔ civil k'u nisɔndiyara a taara Katikaw y'a bila tuguni a natɔ a ka so malidenw girinna kun k'a kunbɛn ka tɛgɛrɛ fɔ ka nisɔndiya jamanaden yɛrɛ kan ka taa fan min fɛ hali yɛrɛ t'a dɔn donc o tuma jamana don o don an bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ ka taa foyi tɛ min bɛ ɲɛkun na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ka intérêt personnel de ɲini ne bɛ weleda min ɲɛsin faamaw ma nin yɔrɔ in na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sɔrɔsiw ko don ani politique mɔgɔ bɛɛ ani civil bɛɛ k'a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ ɲini an k'an yɛrɛ ka intérêt personnel to yen bɛɛ mago bɛ fanga siège la bɛɛ mago bɛ bonya la bɛɛ mago bɛ nafolo la bɛɛ mago bɛ tɔgɔ la bon ni jamanaden bɛɛ kɛra ten dɔrɔn jamana bɛ tiɲɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw ka jamana kanu il faut avoir l'amour du pays l'amour total du pays et puis dirigeants kan ka hinɛ jamanadenw na jagoya la pour que jamana ka se ka bila bɔrɔ kelen kan o tuma nin bɛɛ bɔra yen coup d'état la ko président ɲuman ka se ka sɔrɔ halisa ɲuman ma sɔrɔ bon hali IBK bɔlen kɔ président ɲuman ye jɔnni ye point d'interrogation i yɛrɛ bɛ sigi k'i miiri hali maa min kan ka sigi ka jamana diriger i t'o mɔgɔ ye fo minnu ye coup d'état kɛ n'u tora la dɛ o tuma an bɛ min ɲini jamanadenw fɛ ani anw yɛrɛ ka faamaw ye min ye nin ko in na
o ye coup d'état kɛra an fɛ an ye i bɛ ka sigi ni bolokɔrɔta de ye bolokɔrɔta de kun kan i bɛ ka bɔ yen mais comme ni coup d'état y'a bɔ yen o tuma an k'a ɲini sisan hakili jumɛn bɛ se ka jamana yɛrɛ basigi ka jamanadenw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sinon n'o ma kɛ baara in bɛ gɛlɛya sɔrɔsiw ye coup d'état kɛ tiɲɛ don mais o ka annonce la o ko ko u nana baara tɔ dafa donc ça veut dire que jamanadenw yɛrɛ kun wulilen don ka kɔrɔ donc jamanadenw kun wulilen don ka kɔrɔ président nɔfɛ ko a bɛ ka dan sago a bɛ ka nin kɛ tan a bɛ ka nin kɛ tan u y'a bɛɛ fɔ mais sɔrɔsiw nana fara mɔgɔw kan olu yɛrɛ ko ten o tuma mɔgɔw fana sɔrɔsiw bɛ jɛ sisan k'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ cogo di mais sɔrɔsiw fana sɔrɔsikɛ n'a ko a bɛ civil lamɛn à chaque fois a ka baara kɔnɔna na baara bɛ gɛlɛya parce que coup d'état kɔrɔ de ko je suis prêt à tout mais coup d'état kɛlɛ n'a tilala k'i kɔfila kun k'aw ko cogo di aw ko cogo di aw ko cogo di a bɛ talo donc o tuma ne bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye coup d'état in tiɲɛ na a kɛra fɛn dɔ ye fɛn min laada kɛra ye Mali la quoi coup d'état est devenu coutume dans les Mali parce que président fɔlɔ a kɛra o la bon président duuru a kɛra bɛɛ la fo Alpha Moro kelen bon o tuma an bɛ se ka mun kɛ pour que coup d'état ba in ka dabila jamana bɛ yɔrɔ min na bi hali ni maa wɛrɛ sigira an kunna n'o taabolo ma e ja ani ne ja an bɛ wuli kun parce que an wulila dɔ la an y'o bɔ yen bon o tuma a bɛ kɛ bɔ ye de bɛ kɛ laada ye sa o la hali ni nana ni jinɛ ye Mali kunna bi an bɛ wuli ka bɔ yen donc o tuma ne bɛ min fɔ nin yɔrɔnin na anw ka faamu ye min ye o y'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma karamɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la karamɔgɔ bɛ kuranɛ de dɔn mais politique ko mana na dɔrɔn i se b'o la karamɔgɔ bɛ hadisa de dɔn mais ni faama ko nana marifa juguru kɔni anw t'o dɔn marifa juguru dɔn b'a ye sɔrɔsikɛ ye o tuma sɔrɔsikɛ ye coup d'état kɛ n'a ka faamu min ye anw bɛ dugawu k'u ye ani k'an ka hakililani fɔ sɔrɔsikɛ bɛ se k'an bonya k'an lamɛn mais kɔrɔ tɛ ko anw ka hakilila de ye jamana jɔla ye parce que jamana tɛ diinɛmɔgɔw tɛ jamana ye jamanadenw de ta nationalité malien an bɛɛ mais ni maa kelen ko k'i ta don maa kelen ta tɛ faama ta tɛ karamɔgɔ ta tɛ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an tɔgɔ ko Mali bon o tuma ni ko o ko kɛra an bɛɛ kan ka kuma avec du respect ni bonya ye ani karama ye ni hinɛ ni tiɲɛ ye o tuma faama yɛrɛ b'a lajɛ sisan jɔnni ka kuma bɛ aw nafa an ka baara kɔnɔ o b'o ta mais n'u ye ne bonya ko ne ye karamɔgɔ ye peut-être o bɛ se ka na ni tiɲɛni dɔ ye jamana kɔnɔ ne tɛ yɔrɔ min dɔn ni kuma n'o kan n'u ye e fana bonya k'e ye journaliste a bɛ se ka kɛ e ka faamu dɔ bɛ yen olu ti o tɛna se ka ɲani kɛ jamana kɔnɔ olu ka faamu na mais u y'i bonya bon o bonya ye min na kɛ sababu jamana bɛ dafiri bon pour éviter cela minnu ye coup d'état kɛ u ka bɛɛ lamɛn ka bɛɛ bonya mais ko in ti ɲa min kɔ fiyewu on est prêt an b'u kɔ fana a ka kɛ ten an ka hakilila ye an bɛ sɔrɔsiw kɔ min kan ka kɛ jamana ka se ka bɔ dibi la a ka se ka bɔ ɲɛni kɔnɔ a bɛ se ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ cogo min na o k'o kɛ an b'u kɔ cogo bɛɛ la wa an b'u dɛmɛ cogo bɛɛ la mais an kana fɔ fiyewu ko politiki mɔgɔ dɔ k'o de bɛna a ka hakililani de fɔ n'o ma kɛ ale bɛ wuli k'i jɔ min b'a fɛ an n'o kɛ jɔyɔrɔ ɲini ni tɔgɔ ɲini ka ca mais jamana yɛrɛ kanuba yɛrɛ ka dɔgɔ o tuma anw ka hakilila ye min ye dɔrɔn o ye min kɛra n'a ma ɲa k'a kɛra a kɛcogo fɛn dɔw bɛ yen kɛcogo ɲuman t'a la mais ko dɔw bɛ yen kɛcogo ɲuman b'a la coup d'état kɛcogo ɲuman b'a la anw kɔni man ka coup d'état kɛ sabu an ka jamana ye pays démocratique ye vote de bɛ mɔgɔ sigi yan coup d'état man ka mɔgɔ bɔ yan bɛɛ b'o dɔn mais déjà n'a kɛra ka ban a ɲuman ye jumɛn ye ni joli ma bɔn tiɲɛni ma kɛ o tuma anw yɛrɛ minnu ye coup d'état kɛ sa ani aw minnu ye civil ye an ka fara ɲɔgɔn kan ni hakilila ɲuman ye jamana kan ka taa cogo min na an k'o yira mais ni ne ko n ko ayiwa an bɛɛ ka na an ka sigi an ka kuma ne ye sɔrɔsikɛ de ye e bɛ na n'i ka hakilila ye e ka hakilila tɛ foyi ye e tɛ président du Mali nin fana ka hakilila ye o de ye bɛɛ bɛ k'a ɲini siège bɛ yen siège kelen ye bon a ka gɛlɛn an bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn fɛ o tuma o la an ka hakili don baara kɔrɔ minnu ye baara achevé comme ko ten k'olu de y'a achevé civil tɛ se ka président bɔ yen o i bɛ kuma de mais marifatigi de bɛ se k'a bɔ yen bon marifatigi n'o ko ale nana baara tɔ dafa o tuma an bɛ a kɛ sa baara dafala ninnu an k'o dɛmɛ k'a tɔ dafa o de ye Ala sago bonya b'a la. karamɔgɔ o kɔfɛ n'i ye a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔlakaw ka ca kosɛbɛ i da sera ma jamana jɔliko kumaw la Mali ni maa min y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔlakaw jɔyɔrɔba b'u la an ka jamana faamasigiw ni a faamako bɛɛ lajɛlen la mun de la jamana karamɔgɔw bɛnbaliya bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ e ka faamaw nɔfɛtɔ ko ye mun de bɛ na n'o ye e yɛrɛ fɛ. alhamdulillah e ka kuma ɲɛna ne yɛrɛ ye karamɔgɔ de ye n ka baara ye wajuli ye bana min bɛ anw na anw kan k'an ka bana dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan anw ka bana ye min ye n bɛ fɛ ka kɛ karisa ye o bana dɔrɔn de bɛ anw na yan ne bɛ fɛ ka bɔ yen parce que ne ye karamɔgɔ de ye ne ka tilelafana ye to ye nɔgɔlan kelen ye bon e ye karamɔgɔ de ye e ka tilelafana ye jɛgɛ ni fɛn dɔw ye ne bɛ fɛ ka n kɛ e ye diyagoya la o tuma n'o bɛ se ka ɲɛ cogo o cogo ne labɛnnen don k'o siraw minɛ ne bɛ moto la moto tiɲɛnen don e ka mobili ye amɛri ye tɔgɔ de bɛ avion na ne bɛ moto tiɲɛnen na ne dun ye karamɔgɔ de ye donc ni maa dɔ ko moto a bɛna moto falen avion na ne ye donc o mana kɛ sira o sira la ne pɛrɛn bɛ ka n ka Ala fili ka tugu nɔfɛ o dɔrɔn de ye jamana in karamɔgɔw ka kɛlɛ bɛnbaliya ye bɛɛ mago bɛ tɔgɔ la bɛɛ mago bɛ bonya la bɛɛ mago bɛ yanga la jamana karamɔgɔ de kan ka dilanli kɛ karamɔgɔ de kan ka jamanadenw wele ka na bɛn ma ani keleya ma an kɛn bɛ ka tɔn min sigi ko Haut Conseil islamique du Mali
u ye min fɔ an ye a la o tɛ diinɛ tɔn ye fo ka faamu diinɛ tɔn tɛ taabolo tɛ masabu tɛ mais mun don jamana diinɛtigiw de faralen de ɲɔgɔn kan ni ne ye wagabiya ne ka mɔgɔw b'a la ni nin ye suna ye o ka mɔgɔw b'a la ni nin ye a tɔgɔ de tijani ye o ka mɔgɔw b'a la ni nin ye tɔrikatigi ye o ka mɔgɔw b'a la ni nin ye a tɔgɔ sufi ye o ka mɔgɔw b'a la an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o tɔgɔ ye ko au conseil ko pour que kumada dɔ ka di jamana diinɛtigiw ni faamaw cɛ diinɛ tɔn tɛ mɔgɔw b'u ka ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn nɔgɔya komi u b'i ka ɲɔgɔn muru di ɲɔgɔn kɔnɔ ko diinɛ ɲɛkunya haut conseil tɛ diinɛ tɔn ye haut conseil ye diinɛtigiw de faralen ɲɔgɔn kan ka kunkolo dɔw yira pour que ka kumada o ni faamaw cɛ parce que faamaw tɛ maa kelen lamɛn anw fɛ yan o y'an ka laada yɛrɛ ni jamakulu cayara o tuma ciden bɛ se ka taa ko anw ko ta o tuma anw bɛɛ ka kuma bɛ don yen parce que ni ne ye sufi ye i b'a sɔrɔ sufi karamɔgɔ bɛ haut conseil bureau kɔnɔ ni e ye tijani ye tijani karamɔgɔ bɛ haut conseil bureau kɔnɔ ni nin ye sazali ye o karamɔgɔ b'a kɔnɔ ye o tuma o la ni olu ye min fɔ ko diinɛtigiw ko ten kɔrɔw k'an bɛɛ bɛnna o kan o tuma o kɛlɛ o ye ɲɛkunya ɲini ani o ɲɛkunya ko o tɛ mankan ko ye karamɔgɔ min kɛra ye sisan n'o ye Asayidi Sharif Usman Marana Haidara ye a ko k'a ti k'a ye mais an bɛɛ b'a dɔn a kɛra ye cogo min na mais an ka d'o ma mais a kɛra komi a ye président de faga ɲɛkunya in kama mais ɲɛkunya in yɛrɛ au contraire a bɛ karamɔgɔ tɔɲɔ yɛrɛ de n k'o dɔn a b'a la a man d'a ye wa a man d'anw yɛrɛ ye mais qu'est faire ni mɔgɔw y'i bonya ko n'an ka dumuni kɛ n'i k'i fara n'a ko na dunsa n'i k'i fara n'a ko ye cɛ ɲɛ sɔn a ka dumuni ma a ye ka ɲ'i bolo don a la donc o de kama an y'u bonya ka sanga kɛ bon o sanga na sa bɛɛ wulilen don ka karamɔgɔ dɔgɔya internet ka kirikarakiriw la radio la a n'a ɲɔgɔnna fɛn caman donc a bɛɛ ye ɲɛkunya dɔrɔn ani karamɔgɔ toujours parce que politique mɔgɔ b'a ɲini de karamɔgɔ a bɛ karamɔgɔ de lamɛn n'a ye karamɔgɔ lamɛn a bɛ se ka karamɔgɔ min kunkolo ɲɛnama wallahi a bɛ taa ye de ka t'o kunkolo détourner kabi ala k'an da politique mɔgɔ cɛ kelen ma don ne fɛ fɔlɔ k'i bɛna ne kunkolo yɛlɛma munna parce que e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ foyi dɔn ne tɛ min dɔn mais u b'a dɔn u ka compréhension capacité ka bon min ta ye dɛ u bɛ gɛrɛ o de la ni wari dɔɔni ye dɔrɔn k'o kunkolo yɛlɛma n'u ye dɔɔni di dɔrɔn jamana in nasɔngɔ ko ka gɛlɛn nasɔngɔ a tɔgɔ de kuranzaraw ni jisaraw kabini fara malo banna kirikarakiriw ɔ n'a fɔra ko dɔ nana miliyɔn hakɛ dɔ d'e ma e ti fɛn dɔrɔn ka kɔrɔ ko e ka fɛn dɔ fɔ directement i bɛ sin ka minɛ dɔrɔn ka sin ka wuli ten dɔrɔn k'o fɔ bon tɔgɔ ɲini n'o ɲɛkunya ɲini n'o jɔyɔrɔ ɲini o dɔrɔn de bɛ an ka karamɔgɔ bonda la bi min bɛ ka gɛlɛya don jamana kɔnɔna na o kɔfɛ fana faama cɛnnikɛla ninnu bɛɛ jigida bɛ karamɔgɔ jugu de kan i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye Mali la yan ko karamɔgɔ don ani faama o faama bɛ yan ko faama jugu don a bɛɛ jigida bɛ karamɔgɔ dɔ de kan bon o tuma e bɛna ne fɛ ne jigida e jigida bɛ ne kan ne jigida bɛ e kan mais ne k'i bilasira ni tiɲɛ ye ni n ka diinɛ ye min bɛ ɲɛ jamanadenw ma n k'o fɔ mais ni ne yɛrɛ ko non n ko fɔ n ka pɔsi jamana gɛlɛya tɛ se ka ban karamɔgɔ ka bɛnbaliya ye dɔrɔn ɲɛkunya ne ye nin fɔ a ye siɲɛ caman bɛnbaliya ye ɲɛkunya ɲini ni tɔgɔ ɲini dɔrɔn de don o tuma ni min bilala ɲɛfɛ dɔrɔn an bɛɛ bɛ wuli o nɔfɛ k'o dɔgɔya an ka mankan ye nin ye ala ko tɛ bilen kira ko tɛ bilen karamɔgɔ de ye bɛn ni keleya fɔba ye diɲɛ kɔnɔ sabu diinɛ ko ten mais ni karamɔgɔ ye sitanɛ kuma fɔ ka mɔgɔw nɛni kuma na ka mɔgɔw dɔgɔya kuma na a ka gɛlɛn e ka kala kɛra yɔrɔ na e k'o tigi fɔ dɛ kira kɔni tɛ parce que kira Mamadu nana kafiriya jɔsi ka silamɛya b'a ma bon kira Mamadu nana ni bonya ni karama ye ka kuma mɔgɔw fɛ ni kodɔn ye i tɛ mɔgɔ nɛni i tɛ mɔgɔ dɔgɔya mais anw ka bi karamɔgɔya tɔ kɛra min ye ni min kɔntana o b'a yɛrɛ sago fɔ kɛ sinon ne y'o de fɔ n ko ni se bɛ ne yɛrɛ ye bi ne b'a fɔ jamana sɔrɔsiw ye u ka internet réseau yɛrɛ de suspend Mali la yan n'u y'a suspend a ma ban dɛ u ka tila ka mesure dɔw ta n'u ye cɛ o cɛ sɔrɔ manamakanfɔ la min ka kan o k'a kalan n'o ma kɛ jamana gɛlɛya tɛ ban parce que ne ye karamɔgɔ ye peut-être ne tɛ télévision sɔrɔ n tɛ radio sɔrɔ mais n tɛ n ka téléphone ye ni forfait binna ta min yɛlɛ wa karamɔgɔ karisa i ba donda i fa donda faama karisa i ba donda i fa donda yɛrɛ sago fɔ dɔrɔn bon tant que Mali bɛ yɛrɛ sago fɔ la ani yɛrɛ sago kɛla min mana min ɲɛ k'o kɛ i ka so kɔnɔ foyi tɛ b'o la jamana gɛlɛya tɛ se ka ban o tuma an bɛ min fɔ karamɔgɔw ka ko in na karamɔgɔw ka bɛnbaliya ani faamaw ka bɛnbaliya a bɛɛ ye karamɔgɔ n'o ye Mali gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ni karamɔgɔ ko ye wallahi Mali gɛlɛya yɛrɛ karamɔgɔ faama kelen tɛ se ka tiɲɛni kɛ Mali la yan ni karamɔgɔ dɔ tigi dɛmɛ i tɛ se hali a faama min bɔra sisan n'an ko k'a donna a bɔra a jigi da bɛ mori dɔ kan yan Mali la yan i tɛ se k'a janfa yɛrɛ fiyewu na ale de ni i ye ɲɔgɔn dɔ b'a ye ale de y'i kɛ i ka fɛn ye ale de b'i dɔn wa i b'ale dɔn n'i y'ale sago kɛ a b'i sago kɛ n'i y'a sago tiɲɛ min ka kan ka kɛlɛ a b'o kɛlɛ mais n'i y'a ye e bɛ ka nka tiɲɛni don mɔgɔw kun ale tɛ ka kuma o kɔrɔ ye ko ale sago yɛrɛ de ye parce que olu ta ye dɔrɔn besoin personnel o tuma an bɛ min fɔ Mali gɛlɛya Kulubali karamɔgɔ ko don Mali gɛlɛya diinɛtigi ko don wa ne bɛ fɛ k'a fɔ Mali tɛ diinɛtigi de ta ye wa diinɛtigiw bɛ se ka diinɛ kɛ jamana kɔnɔ parce que le pays est nègre bɛɛ k'i ta kɛ en toute sécurité ni bonya ye mais an kana ɲɔgɔn dɔgɔya i t'a mɛn abada ko chrétien dɔ ye fɛn dɔ fɔ faama dɔ ma abada i t'a mɛn abada ko chrétien dɔ ye fɛn dɔ fɔ chrétien dɔ ma abada chrétienw la taabolo caman b'a la mais abada u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais anw selilaw de bɛ ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn dɔgɔya
hali yɛrɛ ta dɔ tiɲɛ yɛrɛ jumɛn bilen donc c'est dommage politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn nɔgɔya ka ɲɔgɔn critiquer anw minnu ko an n'an bɛ lahara la n ka mɔgɔ dege lahara ko la an bɛ ka ɲɔgɔn nɔgɔya o tuma politique mɔgɔ ni anw débarrassé jumɛn ye rien karamɔgɔw k'u sen bɔ politique la k'u sen don kuranɛ na ani kira ka diinɛ na politique bɛ silamɛya la o ni an ka diɲɛ politique man kan sabu kira yɛrɛ politique kɛ ka muso furu pour que ka dɔw don silamɛya la ka politique kɛ ka dɔw gɛrɛ a yɛrɛ la pour que u ka se ka kɛ silamɛ ɲuman ye ka politique kɛ ka dɔw den furu pour que olu ka se ka kɛ tan kira y'o ɲɔgɔnna caman kɛ a fɔ o ma politique pour n ka fɛn ka taa ɲɛfɛ mais an bɛ politique min na pour être dirigeant du Mali o politique ko in diinɛtigiw de kan k'u sen b'o la pewu ni ne ye diinɛtigi ye ne kan ka sen bɔ a la sabu ne fɛ yan dɔ bɛ se ka kɛ yan o ye adama mɔgɔ dɔ ye dɔ bɛ yan o bɛ se ka kɛ URD mɔgɔ dɔ ye dɔ bɛ yan o ye RP mɔgɔ dɔ ye bon ne ko n bɛ karisa fɛ olu tɔ ninnu olu bɛ ɲugun ne la bon pour que arancine kana silamɛya kɔnɔ ne bɛ n ka sanfura garder ni n'an bɛ min na élection don n bɛ t'o voter o tuma n bɛ tila k'a fɔ ko aw bɛɛ ka voter a ka danaya mɔgɔ ye mais n'a kɛra k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn nɛni bonya tɔgɔ ni karamɔgɔ to kɔnɔ an bɛ min fɔ karamɔgɔw ɲɛna u ko u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u da don fɛn na fɛn min n'u da don yɔrɔ ye ala sago i sago. kuma ka labanna bi e bɛ se ka mun fɔ an ye nin bɛɛ kɔfɛ Mali yɛrɛ bilama an kan ka siratigɛ jɛngɛlen jumɛn minɛ sanko basigi ni lafiya b'an ka jamana sɔrɔ ɲɔgɔn dɔgɔyaw ni ɲɔgɔn burudaw olu bɛ se ka ban cogo min na kuma ka labanna. alhamdulillah n ka kuma ka laban ye min ye o yɔrɔ la o de ye k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ minnu tulo bɛ na minnu ɲɛ bɛ na yɔrɔ o yɔrɔ la u k'a kɛ faso in kama faso in danbe an k'a to a la faso in karama an k'a to a la diinɛ ko ko tɛ kana kɛ diinɛ yɛrɛ la fiyewu i ye maliden de ye ni Mali fɔra dɔrɔn bonya fɔra ni Mali fɔra yɛrɛdɔn fɔra ni Mali fɔra danbedɔn fɔra ni Mali fɔra hinɛ fɔra ni Mali fɔra ɲɔgɔn minɛ fɔra ɲɔgɔn bonya fɔra ɲɔgɔn lamɛn fɔra maliden a kɛ malidenya kama Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ kɛ jamana in fɛ quoi faso foyi t'i bolo ni yan dɛ ni yan cira o de y'i cilen ye ni yan jɔra o ye jɔlen ye maliden kɛ Mali fɛ i faso de ye Mali ye i tonso ni barajuru bi yan hali n'i ma wolo yan i b'a sɔrɔ i bangebaaw wolola yan a k'olu kama i ka jamana suma k'a fɔ ko dɔw bɛna jamana kɔnɔ a ti bɛn jamanadenw k'olu fɔ jamanadenw kan ka tɛmɛ fɛn dɔw ka bɛn ka na bɛn tɛna yɔrɔ si abada fɔ dɔ ka tɔɲɔ tɔɲɔ de kɛra anw na jamanadenw na an y'an da de mais jamanaden dɔw ko k'u t'u da de n'o tɛ anw tɔɲɔna o an ka gouvernement min wulila sisan n kalina kuranɛ bonya na gouvernement in delila ka taa Faransi ne ka video dɔ bɛ internet kan k'u suspend k'u bɔ yen pewu ne ka video billahi video tan kɔ n ye video dɔ kɛ Cɔstini ci ka Bamako n ko Cɔstini cira ne ma sɔn n y'a dalilu di o video suspendra avant dinaw ka gɛlɛya ambassade ni consulat ka jɔyɔrɔ bila ne kumana o kan ani Algériens nana rapatriement la n kumana o kan u y'a bɛɛ bɔ yen internet sanfɛ ka tila ka message ci ma YouTube sanfɛ ko Ali Sanare ko jamanakuntigi ko k'i ka video nin bɔ yen ka nin bɔ yen ka nin bɔ yen ka nin bɔ yen o y'a bɛɛ yira ko ni n jɛna n'a ye n ka nin da ni ma jɛna ye dɔn ko an kan ka interpeller ko n da ne ye n ka kalandenw wele n ka ɲɛ bɛ nin na ko hɔ président yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn b'a la bon kabala ka nin na président tɔgɔ ka fɔ ne yɛrɛ fɛ o bi ye wajuli yɛrɛ la ne b'a fɔ jamanakuntigi mais k'i ta i tɔgɔ ma k'i tɔgɔ fɔ non 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 anw ta ye wajuli parce que n'anw ko ko président karisa n'i bɔra fanga na o tuma wajuli e ko tɛ bilen dɛ wajuli in ye faama wɛrɛw ko ye mais n'an ko président karisa dɔrɔn hali ne bɔra maa wɛrɛ ma na a b'a fɔ ko nin ye karisa de ko ye pour éviter cela anw bɛ mɔgɔ ta de ko diinɛtigiw ka mɔgɔ ta ko faamaw ka mɔgɔ ta ko jamanadenw mɔgɔ kelen ko tɛ mais président ye ne ka video ninnu bɔ yen mun kama élection filanan kɛtɔ pour que mɔgɔw hakili kana jigin nin ko kɔrɔlen ninnu na mɔgɔw kana ban ale la ani dɔgɔtɔrɔ ka gɛrɛfu n y'a bɛɛ fɔ mɛtiri ka gɛrɛfu n y'a bɛɛ fɔ donc olu video minnu kɛra n'o ma bɛn a ma wajuli kɛnɛ o kan a y'a bɛɛ suspend ni yɛlɛla i b'o sɛbɛn to ɲini ka ye bon hali ni kun y'a télécharger a bɛ k'i kun virisi ye i kun parce que dɔw kun y'a télécharger a kɛra o kun virisi ye nka video kɛlenw bɛ n bolo yan o ma taa yɔrɔ si o bɛ machine kɔnɔ yan donc o tuma mɛ ne ye n da de ma kuma bɛɛ kosɔn keleya kosɔn anw ka karamɔgɔ yi dara ko gouvernement ale ka hakɛ bɛɛ minɛ mais ale y'i da de bɛɛ kosɔn mais ni maa min ma se k'i da de i ta y'i jo ye nka n'i bɛ kuma ni ko dɔ ye a dɔn ka président ye mɔgɔ nalen ye o bɛ taa ka bɔ yen k'an to yan o tuma ne bɛ min fɔ jamanaden bɛɛ an ka ɲɔgɔn minɛ diinɛ ko tɛ taabolo ko tɛ foyi jamanadenya an ka ɲɔgɔn minɛ o la an ka yafa ɲɔgɔn ma ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn lamɛn n'an y'o kɛ jugu minnu bɛ ka na an fɛ ka na yɛlɛ an na o tɛ kɛ n'o tɛ Amadu ko ka bin Mali kan o tɛ fɛn ye fɛn min ma a kan ka jɔrɔ n'o ye fanda jamana an bɛ sigi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ se t'an si ye dɔ k'a fɔ ko i tɛ tasuma bɔ an fɛ yen e bɛ jita ne ka kɔlɔn la e bɛ tasuma bɔ e ka funɛ kɔnɔ ne ko tasuma tɛ taa an ne ko ji yɛrɛ tɛ bɔ yan kana k'a dɔ ye o tuma Amadu ko tɛ foyi mais dɔrɔn jamanadenw ka bɛn
anga kanglefo anga yini jamana ka suma jamana bi yoro na politimo ka sabali parce que jamana yere tiba wara foi tala karamo ko fe politimo ko parce que ni mengra président c'est ton numbe ba yini ke fanci lu ka mission re bla o ma sandu be bo be ke ka fanci ni kama mais ka farega ki de jamana ka joli jamais parce que nous mo message là et puis politimo bi jamana président ka erreur de souhait nous ya service na candidat c'est-à-dire voter do bi troka kama ina ka fo ay ni ngata mais a do ne ko mana peut-être après c'est ka jor là mais politimo bo dade président ka flika pour que fanga ñini do lu ka sago ke dalu bolo ku yira mo ka sago lam an politique mo shit ga ato di aka campagne ke ka bi siga yira fo ka dame fo la dire fo na ma fanga korle do atisi wa ku ngata la de ale yere may won abekele no tani kay bi na de ka fo am fo ka président jamana do ay dano abita mi me go fo mais ne ko mi fo ka kay no tani mi ma ngono te foye wa ya keta wa ya dunda ati na na mo tana amogo tana e nimbe ke kuma da be bele e mu fo fui donc ma ko ena ja kali o man ne be minni politique mo sorosu gendarme ambe fintigi ani civilu anga antaka di nyoma faso nyantay faso foi tamolo ningo ani ka kanar da fana kuno fon dilaw précisément jamana ere kuno fon dilaw olu jamana nidi no lu fil la dro jamana fili e mais ni e bora sa ne tari sigara de la stano ko boko ne kuno fon ne kada beklo ko ali sa ne ka fatwa ah ne fasta bebi wole ka stafabe o be fille ko do ek clinique puma de lamane do ko kuno fon dila ka puma lamane do choko bela kuno fon dila ka radio écrit o akara radio so mo akara télé so apeka ka kuno fon dila ka nyini ka jisma ko ko dila jamana ka beka fo o kana chen puma fo o kana mo la suka bla chenna ibi mo chen puma na be e ba so mi ko ni nyana joma be krefe o be dimi ka puma fo ka mo nen ka mo do ya ka nyini armateur fe ka nyini kuno fon dila fe o ka puma ni che ni be ni kile femi futne puma ko lu bo interview la hanni itara mo interview ni puma do fora no ketu man o boala e de be bara tabule mi akati mene a bejo katati abuke chenere o puma me mi ni tamana de be fe no ko mene do be ni kile pour avoir du paix dans le Mali faut être un vrai koko place ko bien bala enche ambaloran ka fo ni tui anye karamo Ali Sangare aleka demba la ka wuli kan jo ka tama ka segere kana nyingal kala ñinigali munum be bi ni o ye anga Mali bilama be yoro mina anan kan ga fere jumentige abora ni kulu jabi di ama sisan o tuma an fleva o Mali kono ni Mali ko ka o be fu ga wali mando ñinigali kera abalba gena o denge fe Abdoulaye Coulibaly awni ci aka kuloma jola akambe ni ala sonoma ñinigali wera o kene kaya